Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hi everyone, my name is Salsabila Dwi Anissa, and then the scene is 2413031001. And I'm very glad to have the opportunity to present my topic today. The title of my presence is Tri Hita Karana Environmental Ethic Guidelines and Tourism Management. In this presentation, I will explain how Tri Hita Karana, a traditional Balinese philosophy meaning three cows, harmony, can serve as a moral, environmental guideline in developing sustainable tourism. It teaches us to maintain harmony between human and God, parahyangan, among people, pawongan, and with nature, palemahan. By applying this principle, we can make tourism not only profitable, but also respectful to culture, community, and the environmental. One is background. A focus on tourism that emphasizes economic profit without considering social, culture, and environmental values cause local communities to suffer and even becomes victims in the name of touristification. With the increase in tourists, there is also an increase in employment and local revenue. However, the three are also negative impact of tourism, such as the construction of hotels and resorts, which can damage the environment, beach, sea, forest, or other ecosystem. Jadi secara singkatnya tuh kan tadi saya sudah jelaskan secara agak panjangnya, secara singkatnya tuh menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian sosial budaya serta lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Karena di Bali saat ini banyak terjadi kasus-kasus eh kasus-kasus yang merusak lingkungan. Two is the concept of Trihitakana. The philosophy of Trihitakana, which stands for the three cows of harmony or happiness. One is Parahyangan. Parahyangan is harmony with the God, Pawongan among people, and Palamahan is with nature. Yeah. The goals is to create balance and harmony in life. Jadi, tujuan utama konsep ini adalah menciptakan keseimbangan dan keharmonisan. Jadi udah kita tahu ceritakan itu adalah 3 penyebab kebahagiaan gitu kan. Jadi ini konsep tujuan utama itu kayak untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hidup di antara ketiga hubungan tersebut agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Cares and problems. Tourists companies use the three Takarana symbols to promote their environmentally friendly image. However, their operation pollute the coastline and neglect natural conservation. 3. Local communities are not actively involved. There is a discrepancy between the symbol and practice, violating the principles of Trihita. Jadi tuh ini secara singkatnya tuh meskipun konsep cerita dijadikan slogan, pelaksanaannya belum sejalan dengan nilai keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Contohnya kemarin terjadi kasus yang baru-baru ini saya dengar bahwasannya dalam satu banjar atau dalam satu itu ada pura yang sudah ditempatkan di sana itu tuh maksudnya sudah lama sudah ditempatkan di sana, cuman karena
tourism atau gara-gara wisatawan, jadi orang-orang yang berpikiran tentang ekonomi, mereka ingin memindahkan pura itu di tempat yang lain agar dapat dinikmati oleh wisatawan seperti itu. Jadi mereka tuh hanya menjual konsep budaya, sosial budayanya Bali gitu. Kayak menjual em, ya hanya menjual aja. Jadi mereka tuh hanya menjual itu saja, belum sejalan dengan keseimbangannya antara manusia dan Tuhan seperti itu. Analyze incorrect application. Parahyangan, spiritual values have become mere symbols. Temples have been turned into tourist attraction, not scared place. Pawangan, local communities are only laborers, not decision makers. Social and economic inequality is increasing. Pelemahan nature is exploited without conservation. Tourism waste damage costless ecosystems. Jadi singkatnya itu pariwisata itu tidak menerapkan nilai-nilai Trihita karena kan secara benar karena terjadinya penyimpangan pada aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Solution based on Trihita Karana. Parahyangan make tourists a form of yatnya, an expression of gratitude to God, protect scared areas in nature as part of worship. Pawangan involve local communities in management and decision making, encourage participation through tourism awareness group and local foundation. And the three, apply the principle of ecotourism and green management, manage waste, preserve flora and fauna, and use environmentally friendly energy. Jadi hal ini menekankan bahwa penerapan cerita Karana itu dapat menjadikan pariwisata lebih beretika, partisipatif, dan berkelanjutan secara spiritual, sosial, dan ekologis. And the implementation environmental ethic. Design a Trihita Karana based sustainable tourism code of conduct. Conduct regular environmental and social audit. Improve environmental education for tourists and managers. Encourage cooperative and between the governments, community, academic, and private sector for empowered stakeholders. Apply the principles of fairness, balance, and ecological responsibility. Jadi ini tuh kayak penerapan etika lingkungan berbasis istiqamah berarti agar pariwisatanya itu berjalan secara adil. Jadi maksudnya adil tuh atau seimbang gitu loh. Maksudnya seimbang tuh antara mm, tanggung jawab kepada alam dan manusia tuh sehing tanggung jawab antara manusia dan alam itu seimbang gitu loh, sejalan. Jangan hanya mementingkan kepentingan manusia saja. Jadi kan kalau mementingkan kepentingan manusia jadi enggak imbang ini. Sedangkan kalau mementingkan kedua itu bakal sejalan seperti ini. Dan sehingga terjadinya keberlanjutan lingkungan dan keamanan hidup. Dan kalau Parahyangan kan itu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi walaupun itu menjadi tempat wisata, tetap bisa menjadi tempat ibadah atau dijadikan tempat ibadah, tapi saat saat beribadah itu tidak dijadikan tontonan gitu. Terus jadi manusia serta alam itu harus berimbang gini, jangan sampai dia kayak gini gitu loh. And the last slide is conclusion. The concept of Trihita Karana should be understood not merely as a Balinese cultural symbols, but as a universal ethical code of realizing sustainable tourism. Its implementation requires a balance between spiritual Parahyangan, social Pawangan, and ecological Palemahan aspect. Case of misses of the Trihita Karana symbol underscore the importance of transforming values into correct action
exhibits priorities, communities participation, environmental conservation, and harmony with religion values. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi.